घटनाटा कौन थी ना ना एक्चुअली तांकू फास्ट ज्वर होता ज्वर है से माने एप्रिल 23 आड़ की ज्वर होता तो से नहीं फास्ट किम्स जो आर्टिफिशियल टेस्ट हुए जो 3 days से टेस्ट करने नहीं तो किम्स 3 days पर जो पॉजिटिव रिपोर्ट जोटा आसला पॉजिटिव रिपोर्ट आसला एमाने घरे घरे थिले रिपोर्ट आसला तो घर एमाने ट्राए कले बीएमसी को किसी ट्राए करने जो आम्बुलेंस आसी नवा एबे जोटा नुआ गाइडलाइन अनुसार तो से किसी रेस्पॉन्स मिललानी तो एमाने कौन करे ना ये घर पाखे कलिंग हॉस्पिटल तो सेमाने आउ तरतरे किम्स बेड मिलूनी तो सेमाने सांगे सांगे इमरजेंसी नहीं गले कलिंग हॉस्पिटल तो कलिंग हॉस्पिटल कहले हाँ पेसेंट सब ठीक ठाक अच्छी 3 दिन 4 दिन सब ठीक ठाक हो बट आज की होगला 40 दिन है एमाउंट से नहीं गले 8 लाख आज्ञा 6 लाख केते टका दिया काली देखिलु आम पेसेंट स्टेबल ना आम कहलु आम एठू पेसेंट को नहीं जीवु नेला पर से कहले ना आहरी 1 लाख टका तुम नदेला पर्यटन तुम पेसेंट नहीं पारनि कि पेसेंट चली चली जाइला कि तार पेसेंटर अवस्था पूरा से सांघातिक आहरी करदे आउे कि माने निर्दिष्ट प्रमाण भी किसी ना कोविड रिपोर्ट भी आम मागुँ आमको कोविड रिपोर्ट भी से देनी कारण 7 days थे रिपोर्ट दवा कथा कि से कोविड रिपोर्ट भी एपर्त किसी मिललानी तो पैसा भी नहीं गले पैसा नहीं गले तब से डरिकी पुणी काली बहुत कष्ट मष्ट पैसा जोगाड़ करके पैसा देकर किम्स नहीं तो किम्स रहा डेथ करगला स्वास्थ्य किसी भी होता पचे पेसेंट चली चली जाइला कि पेसेंटर अवस्था पूरा सांघातिक जाता पेसेंट से उठी भी पार ना आम उठे आनी कोविड मागणा से टोटाल से कहले जे आमर एटा लिस्टेड नाही आमर एटा कोविड आमर एटा पर्सनल प्राइवेट मेडिकल आमर एटी जहाँ चार्जेस तुम दबा पाऊँ ट्राए करूँ से 2 दिन 4 दिन एमती कही 40 दिन होगला तापर हिसाब पत्र बिल भी बहुत एपट सेपट हो मन इच्छा बिल पकड़ ना ना सी से माने फास्ट कहले जे एठी सब ठीक ठाक हो पेसेंट ठीक ठाक हो तुमको आम चार्जेसटा दबा पड़ो तो आउ कौटी भी बेड मिलानी तो से आम से रखी किंतु कोविड अनुसार से बहुत हाईएस्ट पैसा नहीं आमर 7 लाख 8 लाख समथिंग बिल अच्छी आम पाखे हॉस्पिटल सब देले काली पट्टा जगह बाड़ी काली बंधा पकई काली पैसा देकी पेसेंट को आने आज्ञा हॉस्पिटल कर्तृपक्ष कौन कहते सी सेठी किसी भी किसी रेस्पॉन्स ही रही आम काली मु तो काली ही गली लोक थे से तो मूर्ख लोक जानी पारे कि मुझे काली शुणिकी भाई गलापर मुझे रिपोर्ट मागिली से रिपोर्ट किसी मत मेंशन भी कले ओनली बिल धरई चलले मुझे ब्रेकअप बिल मागे मत खाली बिल धरई चलले बट किसी रिपोर्ट मेंशन देलेनी नट कि कोविड रिपोर्ट भी मागिली कारण 7 days थे कोविड रिपोर्ट हुए कोविड रिपोर्ट भी मत देलेनी मत खाली गोटे सीटी स्कान धरई देते रिपोर्टा जोटा फास्ट रही तापर कौन रिपोर्ट आमको मेंशन करे ना हाँ से बिल देइछंती तो भाई आम तो मेडिकल लाइन एत किसी जानिनु ना से तो से जहाँ पकेबे आम हिसाब करके दवा कथा 15,000 मेडिसिन पकईछंती 15,000 समथिंग पकईछंती मेडिसिन डेली गोटे दिन मेडिसिन सब खत्म हो जिवो किडनी खराब हाँ लंग इन्फेक्शन बोली मझे कही बट तार किसी भी रिपोर्ट मेंशन करना हाँ ना ना डॉक्टर कही बट तार किसी रिटर्न इनफॉरमेशन किसी मिलनी आमको ये
ଥିଲେ ପୁରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ କେବେଠାରୁ ଆଡମିସନ ହେଲେଣି? 25/4 ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ନଥିଲା। ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ BMC କି ଆମେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ସିଏ ସଂଯୋଗ ହେଇପାରିଲାନି। ସିଏ ଦିନେ ପରେ ଫୋନ୍ ସେଠୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ'ଣ କରି ପେସେଣ୍ଟ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହେଲା, ଆମେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଏଇଟା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲୁ। ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଭିତରେ ସିଏ ଏଠି ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଇକ୍ ଚାଲିକି ଗଲେ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ରଖିବା 2 ଦିନ ପରେ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ଜ୍ୱର ଥିଲା, ତାର ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଯାହାହେଲେ ସେ ରିକଭରି କରିବା ତାର ହେଠୁ 3 ଦିନ ସାଥିରେ ଆଇସିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। 2-3 ଦିନ ଆଇସି କଲେ ବିଲ୍ ଖାଲି ପଇସା ମାଗିଲେ ଦିଅ, ହେଠୁ টিপ ଆଉ 3 ଦିନ ଭଲ ହେଇଯିବ। ହେଠୁ 5 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟକ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ପୁଣି ପଇସା ଦିଅ, ପୁଣି ହେଠୁ କଲେ। ହେଠୁ ଆଉ 3-4 ଦିନ କଲେ କ'ଣ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ 3-4 ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆହେଉଛି, ଗଲା ପୁଣି ଏତେ ପଇସା ଦିଅ, ପୁଣି ଆଉ 4 ଦିନ କରୁଛି ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କହି 40 ଦିନ କାଲି ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉଥରେ ପଚାରିଲୁ, ଏମ୍ କହୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଗଲୁ। କୋଭିଡ଼ ୱାର୍ଡ଼କୁ କାହାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଛୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ବି ଫାଷ୍ଟରୁ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା କେମିତି ଆଲାଉ, ଯଦି କୋଭିଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ତ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କେମିତି 40 ଦିନ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା, ଯାଇ ଖାଇବା ପିଇବା। ତାପରେ ଆମେ ବି କାଲି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛୁ ଯେ ତା ଭିତରେ ମାନେ କିଛି ବି ସେମିତି ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ୍, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା, ତାଙ୍କର ରିସେପସନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ବିଲିଂ ମାଗିଲେ ବି ଦେବେନି, ଏଇଟା ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ବିଲ୍, ଏଇଟା ହେବନି, ଅଟୋମେଟିକ୍ କମିପାରେ ବଢ଼ିପାରେ କରିକି ଏତେ। କାଲି ଆମେ କେତେ 5ଟା ବେଳକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ, ବିଲ୍ ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ିବେ। 5ଟା ବେଳକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କଲୁ, ଆମେ 12:30 ଗଲେ, କହିଲେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ପଇସା, କହିଲେ ଦେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ନେଇକି ଛାଡ଼ିବୁ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ଏଠୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଠୁ 5ଟାରୁ ଯାଇକି ନୟାଗଡ଼ ଗଲୁ, ଏଠୁ ବନ୍ଧା ପକାପକି କରି ଯାହା କରିକି ଆସିକି ପୁଣି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ଆଉ ହରସରେ ଦବା ଷ୍ଟେବଲ୍ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରେକଅପ୍ ବିଲ୍ ବି ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ବିଲ୍ ଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନେ ବ୍ରେକଅପ୍ ବିଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲେନି। ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯାଇ ମାଗିଥିଲି, ମୋତେ କହିଲେ 4ଟା ବେଳକୁ ଆସ। 4ଟା ବେଳକୁ ଯାଇ ମାଗିଲା ପରେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସ। ବ୍ରେକଅପ୍ ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାତି 10ଟାରେ। ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ କେମିତି କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିବାନି, ତମେ ନେଇଯାଅ। ଚିକିତ୍ସା ବି କଲେନି? ଡକ୍ଟର କିଛି ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା 3 ଡକ୍ଟର ଖାଲି ଦେଖିଦେଇ ଗଲା, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, କାଲି କିଛି ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଆସିବ ଯିବ, ଏତିକି ନେବେ ଭଲ। ଆଉ ସବୁ ନର୍ସ ସେଠି ତ ନର୍ସ ବି ମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସେଠି। ବିନା ମାସ୍କରେ ନର୍ସ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପିପି କିଟ୍ ବିନା ପିପି କିଟ୍ରେ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ପରଦିନ ଆମର 4 ତାରିଖରେ ପେସେଣ୍ଟ ବସିକି ଖାଉଥିଲା, ଟିକେ ଖାଇ କଥା ହେଉଥିଲା, 5 ତାରିଖ ବଢ଼ିଗଲା, ଘା ଆହୁରି ବଢ଼ିକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ। ପରଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ନିଜେ କରିକି ଆସି ଖୁଆଇକି ମେଡ଼ିସିନ ନିଜେ ଖାଇଲେ। ସକାଳ ଲଞ୍ଚଟା ଯେଉଁଟା 10ଟାରେ ଏମିତି 4 ତାରିଖରେ, କିନ୍ତୁ ତା ବାସି ଦିନ ଆଉ ଗଲା ଆସିକି ଘା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ପେସେଣ୍ଟ ଆଇସିୟୁକୁ ନେବେ କ'ଣ ହେବେ, ଆମେ ତ ପଇସା ଦେଇକି ଯାହା ଯୁଆଡ଼େ ଯେମିତି କରିକି ସିରିୟସ୍ ଆମକୁ କରିକି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ରିକଭରି କରିବାକୁ ଆମ କାଜୁଆଲିଟି ଭର୍ତ୍ତି କରି କିଏ ନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମେନସନ୍ ଅଛି କୋଭିଡ଼ ବୋଲି, ବଟ୍ ସେଠି କୋଭିଡ଼ର କୌଣସି ବି ମାନେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିଛରେ କହିକିରି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଏତିକି।